بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال. أرحنا بالصلاة أيا بلال. الحمد لله الذي جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، وخصنا به من الفضل والإكرام، فما زال يوالي علينا مواسم الخير والإنعام. ما انتهى شهر رمضان حتى أعقبه بأشهر الحج إلى بيته الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العظام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، نجوم الهدى ومصابيح الدجى، وسلم تسليماً كثيراً في الآخرة والأولى. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما شرع لكم من الشرائع العظيمة وما خصكم به من المواسم الكريمة التي تتوالى عليكم كل يوم وكل أسبوع وكل عام، وهي شرائع تحمل لكم كل خير وتبعد عنكم كل شر. عباد الله، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قال في محكم تنزيله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. عباد الله، نحن الآن في أشهر الحج التي جعلها الله ميقاتاً للإحرام به وتلبس بنسك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حجاج بيت الله في كل مظهر من مظاهر الحج وفي كل مجال من مجلاته تتجلى فيه العبودية لله، ففي أداء الشعائر والتلبس بالطاعات من تجرد عن الثياب وحسر عن الرؤوس، وفي الطواف بالبيت واستلام أركانه، وفي موقف عرفات ومزدلفة ومنى في ذل وخضوع وتضرع وخشوع، وفي رمي الجمار والذبح أو النحر وما إليه في جميع ذلك مظهر العبودية لرب العباد وبارئهم وإفراد له بالعبادة وحده دون سواه.
حجاج بيت الله اتقوا الله تعالى واعلموا أنها تمر بكم مواسم عظيمة تضاعف فيها الحسنات وتكفر فيها السيئات. ومن هذه المواسم شهر ذي الحجة، فقد جمع الله فيه من الفضائل ونوع فيه من الطاعات ما لا يخفى إلا على أهل الغفلة والإعراض. ففي أوله العشر المباركة التي نوه الله بها في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه: والفجر وليال عشر، فإن المراد بها عشر ذي الحجة، فقد أقسم الله بها تعظيما لشأنها وتنبيها على فضلها. وروى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أمي بركة أندبا ماي سبحانه وتعالى مسا سنما مسا كرة لي أحق من عبد على كلم بيدني بطولي كغان، وأحق من ذكر على كلم بيدني كفولي كغان، وأجود من سئل على كلم نينين كان كالي دفع جون كان كو حجو نيني على كلم دفع على كلم نيني دلي كغان دلي بيكون علي دلا. وأرأف من ملك مغو يمر لك مربغا بجين كنو على دي بهنا كتم مربغا بكا أكا مربغا نشولا على بهنا أكا مربغا نشولا نويا كا جوني نويا كا دانتان فيوني على بهنا أكا جونا كوي مغو سيتسكا هنا كومي على بهنا چومي على كهنا abe jigi buna adamadenw kan su ani tile. Ala ka hinɛ abe jigi dabaw ka su ani tile. Ala ka hinɛ bɛ se ala jugu ma ka tara tɛ ala niw ma. Ala ka hinɛ bɛ se danfɛn kuluhun bɛɛ lajɛlen ma. Danfɛn si tɛ yen ko ala ka hinɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɛgɛ o la k'a to ɲɛnamaya kɔnɔna la, o tɛ se ka kɛ. Tange buna adamaden mɛ nila ala ka hinɛ b'a kan dan tɛ hinɛ min na. Ara'afu man malak, ale de bɛ hinɛ ka tɛmɛ marabaganci bɛɛ la a marabagaw la. Ala k'an mara to ala bolo, ala kana an mara di mɔgɔ wɛrɛ ma, ala k'an siri ala la, ala kana an siri danfɛn na. An bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan fo n'a kɛra ale ala kelen pe ye. An bɛ seereya k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jɔn do, ala ka ciden do, danfɛnw na kuntigi ani danfɛnw na hɛrɛma. Ala y'ale min ci ka cili kɛ hinɛ ye ka se dantanfɛn bɛɛ lajɛlen ma. Afdalu man salla wa sam, mɔgɔ o mɔgɔ selila alakira ka fisa i ye, mɔgɔ o mɔgɔ sunna alakira ka fisa i ye. ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، مغمغو هجرة كالكبة توفو على كرا كفسية، مغمغو السفن مروى بولي إبا على كرا كفة على كرا كفسية، مغمغو جرام مقام إبراهيمنا على كرا كفسية، مغمغو سليلا روضا كنا على كرا كفسية،
sallallahu alayhi wa sallam ala ka kisi ani ala ka nɛɛma jiidilen dɔ alakira kan ciden ba in kan ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa furumuso barikamaw ma n'o ye muminun baw ye ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa ka sahaba baw ma sahaba minnu n'olu jɔra ala ka ciden in kɛrɛfɛ ka kɛ a fɛ ka tɛmɛ u yɛrɛ kun kan ka kɛ ciden in fɛ ka tɛmɛ u musow n'u denw kan ka kɛ ciden in fɛ ka tɛmɛ u bolo hɛrɛ kan ka kɛ ciden in fɛ ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ lajɛlen kan olu tugura ala la ka tugu a ka ciden na fo ka taa se u ka saya ma ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahababaw ye abubakar siddiq umar ibn al-khattab uthman ibn affan ali ibn abi talib ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa sahababa ninnu ma ani sahaba tɔ minnu tugura olu la ka baara kɛ ni ala kumakan ye ani ciden ka tasira jɛlen ye ala k'an sabati diinɛ in kan ala k'an kɛ sahaba ninnu ladegebaga ye cɛsiri la diinɛ kɔnɔ fo ka taa se an ka ɲɛnɛmaya laban ma an balima alisilamɛw n bɛ aw wele ka taga ala ɲɛsiranɲɛ ma wa'lamu aw k'a dɔn annaha tamurru bikum mawasimun azima aw k'a dɔn k'a fɔ ko ala ka fusamanciya baw olu dɔw de bɛ ka tɛmɛ an kan ni wagati ninnu na ka taga ala ka fusamanciya wagati belebelebaw an donn'o dɔw de kɔnɔ nin wagati in na don o don dɔ de bɛ bɔ olu la sa ka taga ala ka hɛrɛ baw an donn'o wagati dɔ de kɔnɔna na dan tɛ ala ka hɛrɛ minnu na don o don dɔ de bɛ bɔ o la sa fo ka taa o kuncɛ don min na a ka dɔn k'a fɔ an donna wagati kɔnɔ wagati min ni Allahu subhanahu wa ta'ala wagati in bonya kama wagati in karama kama wagati in baraka kama masa subhanahu wa ta'ala ala yɛrɛ kumakan bɛ cogo di wo jango ala kalilen k'i kali fɔlɔ kumakan min b'a fɛ ka sɔrɔ k'o da o kumakan kan k'a lase buna adamadenw ma o b'a yira k'a fɔ ala ma tɔ to o wagati bonya la ala ma dansigi o wagati bonya o wagati barika an'o wagati fusamanciya la dɛ o de ye wagati ye limaniya jɔnw alakira mantonw kisi nɛɛma bɛ alakira ye o de ye wagati ye an donna wagati min kɔnɔ n'a daminɛna bi n'o ye wagati ye wagati min ni ala y'i kali Allah a ka alikuranɛ ba kɔnɔna na kalilana min b'a to waati in fusamanciya ni waati in barika a kana dogo mɔgɔ si la alikiyama jɔ don ni mɔgɔw nana mɔgɔw ye nin waati mɔgɔ minnu ye nin waati ninnu nafa sɔrɔ mɔgɔ minnu ye nin waati ninnu hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ minnu ye nin waati ninnu fusamanciya ba mɔgɔ minnu y'a sɔrɔ alikiyama jɔ don ni hadamaden tɔw jɔra k'o tigilamɔgɔw lajɛ ni sara ye u ye sara min sɔrɔ ala bolo nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu na sara ye sara min ni ala bɛna sara u ye sarako la min ni ala ma ɲɔgɔn di mɔgɔ min ma i b'i jɔ k'i yɛrɛ ɲininka nin tigiw ye nin saraba in sɔrɔ cogo jumɛn nin tigiw ye nin saraba nin sɔrɔ cogo jumɛn nin tigiw ye nin saraba in sɔrɔ ala bolo cogo di o de ye wagati ye ala jɔlen wagati in kofɔli kan a y'i kali fɔlɔ de a ka alikuranɛ ba kɔnɔna na a ko wal fajr a ko ale ala y'i kali wagati la kuma min na sera fajiri wagati ma tile yɛrɛ mun bɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wagati tɛ yen wagati min barika ka bon ni fajiri ye o wagati tɛ yen tile yɛrɛ mun bɛ bɛɛ kɔnɔ ka da ka buna adamadenw ka wagati la barikama ala ye don dɔ barika bonya ni don dɔ ye cogo min ka kalo dɔ barika bonya ni kalo dɔ ye cogo min ka su dɔ barika bonya ni san su dɔ ye cogo min
kabanga kile do barka bonya katime san kile me beka chomi awa kile kelen kono no chaque 24 heures ala yi wati do tala ko barka bonya katime 24 heures to yin kono na wati uka o 24 heures ni ala yi wati ta kono min barka ka bon ala yoro ni jong mana fen ka wati la ala be barka do ala ni ala soso kote o wati de ambalma al-islamu fajriye nine kama ala krako aka hadisa do Allah sallallahu alayhi wa sallam ako burika fi bukhuri ummati burika fi bukhuri ummati fi bukuri ummati ako ala ye barka do ale manton ka solika wili de la ale manton ka solika wili ko ala ye barka do wati la ko saba u ka solika wili be ke kuma jume ka solika wili be ke fajiri de ni Allah subhanahu wa ta'ala ni akafarda diliya ma folo misiri la o kofe ka jena tige baraw kasroko o tugu o la fem be tugu o la ala kira ko kisi nema bay ko ala ye barka do la ko dale mantuma o kuma ni ala yi kali fajiri la ka alqur'an ba kono aka amanka bari anna kadaka fajiri te waqti deni ala bulu ako walayalin ashr ako ala yi kali soutan clétan ako ala yi kali o fana la kuma minna abana ki kali fajiri la ko yi kali clétan na alquran don nge baw oli yen clétan fasari ka ke wati jumanye ka ke hiji kalo o clétan folo hiji kalo clétan folo hiji kalo yere mume bela jelen to ko lohoroma kalo barkama kalo mini kalo gansante ngo kalo barkama in kona alakra ko sallallahu alayhi wa sallam ko alaye clétanta ola ko clétan ni san mume bela jelenta sungalo kofe ni san mume bela jelenta barkate clétan shila herete clétan shikono nafate clétan shila kateme hiji kalo clétan folokan ode kalo ye ambaden al-islamaw kalo min jora bi ni amba kle folo la bi no dhilhijja kle folo alakra sallallahu alayhi wa sallam akmara nin kalo in ba ni clétan folo in barka kan القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى القرآن با نوي على يريك مكاني على كمرا نينكلي تنفلين أبركا كان نينكلي تنفلين بركة على كمرا كان على كرا صلى الله عليه وسلم أكو على يكلي نينكلي تنفلو منا نوي هيجي كلو كلي تنفلو يني بيو كلي فلو على كراكو صلى الله عليه وسلم أمنتوما أكو ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام أكو بارن من كلو لمن يجون سجد بنو ركو كلو سرك بو aljana nyinina baw jahannama tanga baw alakram mantun limaniya jong alakra ko kisini nema baye ko donsi te domuni na alabato kadi alaye na baranymanke kadi alaye na sarakabo kadi alaye na sun kadi alaye na nyumanke kadi alaye kateme hiji kalo clétan folokan baranyuma mbe ko kono ode kabo ala yoro katime samu me wati bekan sungalo bolen goro ko fe ala
baara ɲuman min bɛ kɛ nin tile 10 fɔlɔ in kɔnɔna na o de ka bon ala yɔrɔ ka tɛmɛ san mun mɛ don bɛɛ kan o de kama ala bɛ ka k'i kali nin kalo in tile 10 fɔlɔ la a ka alikuranɛ ba kɔnɔna na kuma min na ala ka ciden sallallahu alaihi wa sallam a kumara nin kalo in tile 10 fɔlɔ fusamanciya kan a n'a barika kan sahabaw y'a ɲininka ko ya rasulallah o kuma nin kalo in tile 10 fɔlɔ a baara ɲuman kɛ ka di ala ye ka se nin degré nin ma a fusamanciya ka bon ala yɔrɔ ka se nin degré in ma a hɛrɛ ka bon ala yɔrɔ ka se nin degré in ma a sara a n'a baraji ka bon ala yɔrɔ ka se nin degré in ma o kuma an bɛ a baara ɲuman o sara ala bolo yali an b'o misali minɛ jumɛn de ma o yɔrɔ la alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko mɔgɔ kelen de sara bɛ se ka nin tile 10 in baara ɲumankɛla sara bɔ ala yɔrɔ mɔgɔ kelen alakira ko mɔgɔ kelen ye jɔnni ye rajulun خرج بماله خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من ذلك بشيء مغمم بورا على كما ناكا أيربكوني أنا كان نفلو كالبتا على كدين بركة ka yerebakun bɔ ka di ala ma ka ka nafolo ta ka da yerebakun ka ko di ala ma ka taga ale ala ka diinɛ baara kɛ n'o ye ale ala ka diinɛ baara kɛyɔrɔ la a tigilamɔgɔ yerebakun ni tora la a ka nafolo fana tora la k'o tigilamɔgɔ o de sara bɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ min ka baara ɲuman cayara ala ye nin kalo in tile 10 fɔlɔ kɔnɔna na n baden alisilamɛw misali tɛ se ka tɛmɛ nin kan an baden alisilamɛw fusamanciya tɛ se ka tɛmɛ nin kan fusamanciya min ni mɔgɔba ni ɲɔgɔn suma ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ e yɛrɛbakun ni ma to ala ko e yɛrɛbakun ni ma to jihadila ala ye e ka nafolo ma to jihadila ala ye fo k'i sigilen to i sigiyɔrɔ la ka baara ɲumanw caya ala ye nin tile 10 fɔlɔ in kɔnɔ ka sarakaw caya ala ye ka dugukilafɛ seliw caya ala ye ka fantanw na hinɛli caya ala ye ka miskinaw dɛmɛni caya ala ye ka banabaatɔw furakɛli caya ala ye ka ma ɲɛjibaatɔw ɲɛji cɛ ala ye ka ma jigitigɛlenw jigitugu ala ye ka ma kabana ganiw ka dɔ b'olu ka kabana gana ala ye ka baara ɲuman kɛ ala ye nin tile 10 kɔnɔ su ani tile alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko mɔgɔ de baraji bɛ se o tigilamɔgɔ baraji ma mɔgɔ min n'a ka nafolo a n'a yɛrɛbakun taara ka taga ala ɲini wa foyi ma segin a ka nafolo ma segin a yɛrɛbakun ma segin u bɛɛ tora la ja mɔgɔ bɛ se k'o tigilamɔgɔ baraji sɔrɔ ka sɔrɔ i ma taa yɔrɔ si bi shart i ka ala bato wagati ba minnu ni ala y'olu dan an ma olu kana tɛmɛ i kan dɛ k'i to sunɔgɔ la olu kana tɛmɛ i kan dɛ k'i to tulonkɛ la olu kana tɛmɛ i kan dɛ k'i to manamana la an bɛ nin wagati min kɔnɔ nin wagati in sun ka di ala ye ka tɛmɛ san wagati bɛɛ kan n'a bɔra sunkalo la nin wagati in a barika bɛ daminɛ tile 10 fɔlɔ la ka taa kuncɛ ni salidon ni salikalo ni salidon seli ye silamɛw ye ka da ka kalo jɔra kunu bi ye kalo tile fɔlɔ ye nin kalo in tile 9nan o de bɛ bɛn arafa don ma arafa don de ye don ye don min ni ala ka duwawu jaabi a tɛ se ka se degré la san waati moment bɛɛ kɔnɔ degré min na arafa de ye don ye don min ala ka duwawu jaabi bɛ se o degré ma arafa don de ye don ye ala ka yafa bɛ se degré ma
samu me be aka yafa ma se degré mima wa bol chogola o arafa dun o be de be ni kletan konona na kadaka arafa dun be be ni kletan akle konontonama kasroka kletana ala bo kunche islamaw ye ni seli dili islamaw ma islamaw ka seli ala o de be ni kletan kunche ambal mal islamaw o de bayira anna koni kletan ni wati mi manga tema anyinama sun kadi alaye kateme bato chamanga sun kadi alaye sun saraka bon alayoro kateme bato chamanga o de kama alakra ko sallallahu alayhi wa sallam koni mogommin ne koni kera sun chaya sun ega sun chayara nyina maya in konnala keren ne Allah fusamantiya wati baw kono ko yomal kiyama jodo ko Allah subhanahu wa ta'ala ko ale bolo ani sumbato baw u bolo ale alabu sarata ka duma atadi melaka ma ka duma katrate adama dema ale ala ni sumbato bolo abu sarata ka duma ambalma islamaw ni kletan ni sunga de alay ni kletan an nafla chaya kadi alay du kla feselu chaya alay kal korone kalan chaya alay ka saraka bo chaya alay ka baranu manke chaya alay nyena maya tabulo fara bela jelen kono ka dakan alay barka min do ni watina ama nyondo wati shila akona son ni wati nunga tema oka au nyinama ka to tlona ka to snogola ka to jien no fe boli la ka dakan o dongo do sube ko ka duguje o be tegede ka bo anshila o te fara anshi kande an kan jija ala ka fusa mancha baw an yi roka bonyala yasa anga anna talendo ala ka aljana mina ala be ka hinana ka ka aljana di amma ambe sera ala ka tasma minya no ya ka jahannama ala ka hinana ala ka an yoro janya jahannama la. Chers croyants, à partir d'aujourd'hui, le mois de Dhul Hijjah, qui est le mois du pèlerinage, est rentré dans sa première décade. Aujourd'hui, c'est le début de la première décade de ce mois sacré de Dhul Hijjah, le mois du pèlerinage. Selon les hadiths du prophète, paix et salut sur lui, il n'y a pas de moment préféré par Dieu plus que cette première décade du mois du pèlerinage, en dehors du Ramadan. Il n'y a pas de période bénie par Dieu plus que cette première décade de ce mois. Il n'y a pas de période bénie par Dieu plus que cette période. Il n'y a pas de moment béni par Dieu plus que ce moment que nous vivons. Il n'y a pas d'opportunité plus grande, plus importante en rétribution, en récompense auprès du Seigneur plus que ce moment que nous vivons. Le prophète a comparé ce moment à quelqu'un qui est sorti sur le sentier d'Allah. Et sur le sentier d'Allah, avec sa richesse, avec sa personne, avec sa propre personne, il s'est battu sur le sentier d'Allah. Il n'est retourné ni vivant. Il a perdu la vie sur le sentier d'Allah. Et sa richesse aussi est restée sur le sentier d'Allah. Et rien de tout cela n'est retourné. Le prophète a comparé la récompense de celui qui a bien profité de cette première décade du mois du pèlerinage à cette personne-là. Preuve comme quoi, si nous connaissons notre religion, nous devrions profiter d'un moment fort de notre religion.
nous devrions saisir les temps forts de notre religion. Nous vivons un de ces moments forts. Nous vivons un de ces temps forts qui est la première décade du mois du pèlerinage. Le 9e jour de ce mois est le jour de Arafat, le jour du pèlerinage, le jour du grand pardon du Seigneur, le jour de la grande miséricorde du Seigneur, le jour de la grande mansuétude du Seigneur. Et le dernier et le 10e jour de cette décade est l'avènement de la fête pour les musulmans. Ceci dit, nous devrions comprendre que ces 10 jours sont faits pour ceux qui veulent gagner le paradis et ceux qui veulent échapper de l'enfer. Ces 10 jours sont faits pour vous. Profitez-en avec beaucoup de prières surrogatoires. Profitez-en avec beaucoup de sacrifices, beaucoup d'aumônes, beaucoup de générosité. Profitez-en avec beaucoup de jeûnes. Profitez-en en multipliant les bonnes actions dans tous les compartiments de la vie et vous éloignez de tout ce qui fâche le Seigneur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. قد قلت ما قلت إن كان ثوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان علي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال.